Yun no. Yun, no? Buhay ng mga ano, buhay OFW sa Abu Dhabi. Magana ba to? Ayun, Magana ba tong mic, Mel? Magana. 1096. Yan lang service namin. Bike lang. Oops. Nakadali yung ating handline. Iwan ko kung ano to. Oh. Oh. Ano yan? Hindi. Paskar ata to. Ayan. Ay, masarap din. Paskar. Okay, good job. Meron. Oh, sige. Enak na. Ayan, ready to eat na. Ayan o. Juicy. Partner niya, yan lang.